Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa dabbara as-samawati wa zayyanaha linuril kawakibil ladzi tajri fi manasibiha. Huwallazi khalaqal makhluqat khalaqaha wa qaddara ajalaha wa arzaqaha. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الصلاة والسلام على خير البشر أمينهم وصدقهم وقائدهم في سبيل الله وهو حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يشفعنا بإذنه. Untayan kata syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, pengasih tak pernah pilih kasih, Rabb penyayang seluruh umat sepanjang zaman, yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa, berkait hati, duduk simpuh untuk menghadiri acara akhirus sanah SMP Islam Khairul Ummah Malang dengan tema membumikan Al-Quran, membangun karakter unggul, meraih prestasi terbaik. Salawat ma'assalam tidak lupa kita haturkan kepada seorang Nabi yang tinggi martabatnya bagai rembulan, indah bagai cahaya terang, semerbak bagaikan samudra luas biru membentang, datangnya membawa kesejukan bagi umatnya dan perginya meninggalkan kesan kebaikan. Beliaulah Nabi akhirul zaman, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Gerak dan kebersamaan merupakan dua kata yang senantiasa mengiringi SMP Islam Khairul Ummah Malang dalam setiap langkah perjalanannya. Hal ini merupakan indikator yang nyata bahwa SMP Islam Khairul Ummah Malang tidak pernah diam, namun terus berkembang dan mengembangkan peran citra dan fungsinya. Jadilah manusia yang kuat imannya, kaya ilmu, kaya amal, kaya jasa, satu laksana 1000 orang bahkan sejuta. Wan nasu alfun minhum kawahidin wa wahidun ka alfin in amrun ana. Hadirin yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tasmi' wisudawan, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat prosesi wisuda, acara yang kelima pengumuman prestasi wisudawan, acara yang keenam penyerahan penghargaan dan hadiah kepada siswa yang berprestasi, acara yang ketujuh kesan dan kesan oleh perwakilan wisudawan, acara yang kedelapan pemberian cendera mata dari perwakilan wali siswa, acara yang kesembilan doa dan penutup, dan acara yang terakhir sesi foto bersama. Sebelum acara kita mulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يختمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءته فإن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فإن الله قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المهيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به ما كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقنعتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيكم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا
وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda, para undangan, para wisudawan, para wisudawati yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada kita. Karunia kesempatan bermajelis mendengarkan tasmi' Al-Qur'an dalam rangka wisuda putra-putri panjenengan, putra-putri saya semuanya. Dan ini adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat-nikmat besar yang lain. Nikmat yang pertama tentu adalah dengan hadirnya putra-putri jenengan ke dunia. Nikmat yang kedua adalah nikmat dimudahkannya mereka untuk thalabul ilmi, dimudahkannya mereka untuk belajar Al-Quran, menjadi bagian dari makhluknya Allah, barisan hamba Allah yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tadi di muqaddimah saya bacakan bagian dari surah Al-Kahfi. Hari Jumat, malam Jumat disunahkan baca surah Al-Kahfi. Ada ayat itu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad, kisah mereka Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi dengan sebenar-benarnya, dengan sedetail-detailnya, sebagai pelajaran, sebagai inspirasi bahwa ada para pemuda yang mereka itu diselamatkan oleh Allah dengan keimanannya, dengan keteguhan prinsip akidahnya. Innahum fityatun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah para pemuda. Fityah jamak dari kata fata. Ya, yang sedang di wisuda ini para fata, termasuk saya fata, Pak ya. Jenengan ini fata, semuanya fata, ya. Fatayat ya, yang sana fata ya. Fatayat. Fityatun amanu, penekanannya adalah pada kalimat amanu. Kalau cuma sekedar fityah saja, ndak amanu, maka ndak unggul. Di depan jenengan ada tertulis, ya, judul besarnya adalah membumikan Al-Quran, membangun karakter unggul. Anak-anak yang unggul, generasi yang unggul itu adalah mereka yang amanu. Keimanannya lah keimanan yang aktif. Enggak mik perkara ono Ustaz Agil apel pagi ya, wedi distrap ya. Ndak, tapi dimanapun sesuai dengan janji khairu ummah, Allah Maha melihat. Kata Ustaz Lutfi, nah dimanapun Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar. Inilah keimanan yang aktif. Innahum fityatun amanu bi rabbihim.
beriman kepada Allah, kepada Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah, petunjuk. Keimanan membimbing mereka untuk senantiasa takut taat kepada Allah. Kemudian hidayah Allah berikan kepada mereka. Di sini kata hudan, jenengan bisa buka aplikasi mushafnya, hudannya itu pakai tanwin, enggak pakai al. Ayah bunda paham bedanya pakai al sama tanwin? Enggak paham nggih? Iya, enggak apa-apa, saya jelaskan. Ya. Kalau pakai tanwin itu maknanya nakiroh, enggak terbatas, unlimited. Artinya apa? Semua petunjuk kebaikan Allah berikan. Kenapa? Karena keimanannya. Tugas jenengan ini kan wisuda. Sekalipun saya tidak mengatakan saya lepas 100%. Saya tetap merasa bertanggung jawab kepada putra putri jenengan. Lek kepanggih dimanapun, insya Allah saya nyapa. Ya, Ustadz, gimana kalau anak saya melakukan pelanggaran? Misalkan, bolehkah saya negur? Wajib bagi saya untuk negur, mengingatkan. Ya, karena itu bagian dari tanggung jawab moral, amar ma'ruf nahi munkar. Setuju nggih ayah bunda nggih? Oke. Baik ayah bunda rahmati Allah, wazidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim, lalu kami teguhkan hati-hati mereka. Perjalanan hidup ke depan mereka ini tentu tidak mudah. Tentu aral rintangan, ujian, cobaan mereka akan hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, tidak perlu berpanjang lebar, kami Yayasan Khairul Ummah, kami sebagai pengelola, pengampu dan yang diberi amanah, kami ingin sekali berpesan. Seperti judul tema di depan, membumikan Al-Quran. Saya teringat dalam surah Maryam ada ayat yang berbunyi, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Al-Quran, ambillah kitab itu dengan kuat. Ya Mas ya, Mas Fadi, ya, Mas Alam, Mas Kendra, dan mas-mas yang lain, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ibaratkan saya bicara kepada antum, kepada anak-anakku, wahai anak-anakku, ambillah, peganglah, ikutilah petunjuk Allah, kitabullah Al-Quran itu dengan kuat. Ya, itu pesan saya. Maka ketika anak-anak sekalian semuanya yang sudah pernah belajar di sini, ya jangan sampai cuma sekedar belajar terus melupakan kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran atau apapun yang telah disampaikan oleh para asatidz, ya, terlebih-lebih berkaitan dengan Al-Quran, terlebih berkaitan dengan adab, terlebih berkaitan dengan ibadah, akidah, semuanya itu adalah perintah untuk diikuti dengan teguh. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu min ladunna gimana? Zakatau wa atainahu, gimana lanjutannya? Wa hanana min ladunna, ya, wa zakata, dan Allah menjadikan saya itu orang yang senantiasa berlemah lembut, hanan. Ini akhlak ini, ya, untuk senantiasa bersikap hanan, itu berlemah lembut, adabnya dijaga, ilmunya sudah bagus, kokoh, kemudian akhlaknya juga menunjukkan keluhuran ilmunya. Semakin bertambah ilmu, semakin luhur akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa zakatan, ya, wa kana taqiyya, dan menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, dan kami pertama mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada ayah bunda yang telah mempercayakan pendidikan putra putrinya selama 3 tahun. Ingat 3 tahun ayah bunda ya, 3 tahun tuh koyo gak suwe ya, sebentar ya, ini sudah wisuda ya. Maka tanggung jawab itu ada di pundak ayah bunda sebetulnya ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, kewajiban panjenengan ayah bunda untuk mengarahkan, menjaga fitrah mereka. Ingat, mereka ini punya fitrah. Fitrahnya apa? Liya'budun, agar mereka menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Maka ini adalah kewajiban pertama dan utama. Lek bahasa ekonominya itu, ini adalah kebutuhan premier.
Ya. Keutuman bener ya? Jangan-jangan saya salah. Bener ya? Primer ya, premier ya, salah. Primer. Semua hal di bawahnya harus mendukung kebutuhan primer ini, ya. Ibadah kepada Allah. Makanya semua fasilitas, pastikan fasilitas yang jenengan berikan kepada putra-putri jenengan itu menambah dekat dan cinta kepada Allah. Jangan sampai dikasih fasilitas tambah jauh dari Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari adab yang mulia, ya. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yang kedua, mereka ini punya potensi luar biasa. Di antara anak-anaknya, Masya Allah ya, ini bikin buku kenangannya itu digarap sendiri, Pak. Silakan nanti dibuka ya, dilihat ya. Itu karya mereka. Wirawiri, bawa kamera, pinjam kamera, izin Ustadz, nanti mau syuting, silakan. Buat apa? Buat buku kenangan, silakan, enggak apa-apa. Ini potensi ya. Potensi mereka dalam hal keduniawian adalah sebagai wasilah menambah dekat dan cinta kepada Allah. Potensi-potensi positif harus dikembangkan. Mereka sebagai calon-calon khalifah fil ardh. Bukan calon lagi, tapi sudah khalifah fil ardh. Mereka sudah mukallaf. Bapak Ibu sekalian, ini kalau lihat tadi itu Masya Allah ya, kayak sudah calon-calon pengantin ya. Bener ya? Bener. Saya lihat yang laki itu Masya Allah pakai jas. Alhamdulillah saya nggak pakai putih juga tadi. Coba kalau saya sama putihnya kayak Ustaz Zul itu, dikira saya juga calon wisudawan ya. Gitu. Mereka ini sudah mukallaf. Bahasa agama itu sudah akil, baligh. Akalnya, kemampuannya untuk membedakan halal haram dan diberikan amanah itu sudah bisa dia. Ya, makanya mohon maaf banyak kasus, saya tidak perlu menyebut satu-satu ya. Kasus-kasus di Indonesia itu menurut hukum positif di Indonesia itu dikatakan kasus yang tidak tersentuh hukum. Kenapa? Pelakunya itu dianggap di bawah umur. Ini tidak benar ini. Ya, mohon maaf. Dalam Islam tidak benar. Kenapa? Karena pelakunya ini sudah dikategorikan mukallaf atau akil baligh. Mereka itu sudah bisa berpikir. Makanya tolong ayah bunda rahmat Allah, amanah jenengan itu berat sebetulnya. Setelah ini mau kemana Ustadz? Mau diarahkan kemana? Monggo cari sekolah yang menjaga fitrah mereka dan bisa mengembangkan kemampuan potensi-potensi yang terbaik. Ya, tujuannya apa? Lillahi kalimatillah, untuk meninggikan agamanya Allah. Bukankah saya ini bakalan mati ya? Saya juga bakalan mati, jenengan juga ya, bakalan wafat kita. Tapi ketika jenengan ngarahkan anak-anak kita ini dan suatu saat mereka menjadi pemimpin-pemimpin umat, generasi-generasi yang bermanfaat, sepanjang itulah amal jariah jenengan, amal jariah kebaikan jenengan terus mengalir ya. Alhamdulillah dulu saya nggak salah pilih, moga-moga yang saya pilih khairu ummah itu benar kan gitu ya. Semoga nanti setelah ini masukkan ma'had kemana, sekolah mana itu benar ya. Saya nggak tahu, ini kemarin sudah terjadi diskusi dialog antara jenengan sama putranya. Nah, mau kemana nak? Sekolah di mana? Saya mau sekolah ini ya. Nah, itu kan ada pertimbangan. Ya, pertimbangannya apa? Jenengan sudah lebih tahu insyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak berpanjang lebar. Habis ini masih ada rangkaian wisuda dan sebagainya ya. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, saya masih ingat wajahnya Padi itu ya, masih ingat wajahnya Safa, masih ingat yang lain-lain juga ya. Subhanallah, itu cepat sekali 3 tahun seperti nggak ada ya, nggak ada apa-apanya ya. Kami merasa, karena saya ngajar ya bunda ya, saya ngajar akidah, ngajar sirah juga, sepertinya tidak ada tidak ada kata yang bisa mewakili kecuali ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaan, atas amanah yang diberikan. Semoga kami bisa memperbaiki semua hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan profesi kami, biar nanti bisa lebih sempurna lagi, meskipun tidak ada kata sempurna, lebih baik lagi ya, dan lebih baik lagi insyaallah. Kami doakan semoga anak-anak kami ini, putra-putri jenengan ini menjadi anak-anak yang salihah, menjadi orang-orang yang berguna, muttaqin, dan orang-orang yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umat dan bangsanya. Amin Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shadiqil wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Khairul Ummah Sawah Jajar, Ustadz Zulkifli Siregar SPSI, Ustadz Taslima STMPD, kemudian yang terhormat Ketua Yayasan Khairul Ummah Sawah Jajar yang tadi sudah menyampaikan sambutan, Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustadz Agil Salim SPD, kemudian Bendahara dan Keuangan dari Yayasan Khairul Ummah Sawah Jajar, Ustadz Supriyadi SE, lalu pengurus divisi PSDM, anggota dari divisi PSDM, Ustadzah Widya Adi Widya RAMD, kemudian Kepala Pusdiklat Al-Quran Penjaminan Mutu Yayasan Khairul Ummah Sawah Jajar, Ustadz Muhammad Fajr Al-Hafiz, lalu Kepala KBTK Islam Khairul Ummah Ustadzah II Martanti SPD bersama staf Ustadzah II Nur Hayati SH. Begitu pula Kepala SD Islam Khairul Ummah Malang Ustadz Zulkifli Siregar SPSI bersama staf Ustadzah Andria Sagita SPD. Dan tidak lupa pula Ketua Pengurus Komite SMP Islam Khairul Ummah Malang yang terhormat Bapak Insinyur Fathor Julianto MT bersama Ketua Umum POMG SMP Islam Khairul Ummah Malang Ibu Aprita Hesika Aulila, gitu nggih. Ahsanallahu ilaikum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki hadirnya keberkahan, nilai-nilai kebaikan dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini dalam rangka Akhirus Sanah nggih. Tajuk acaranya Akhirus Sanah nggih. Diambil dari bahasa Arab nih, akhir dan as-sanah. Akhirus sanah, tahun terakhir. Tapi kata akhir di sini huruf A-nya itu panjang, Bapak Ibu. Itu beda artinya dengan kata akhir dalam bahasa Arab juga sama. Meskipun artinya terakhir, tapi kata akhir itu nanti akan ada jenjang atau tahapan yang akan dilewati lagi. Seperti waqaf ibtida, nggih. Jadi berhenti pada suatu tahap, setelah itu akan melanjutkan lagi. Itu akhir. Tapi kalau memakai kata akhir yang panjang adalah kha, akhir itu sudah final. Tidak ada lagi tahapan, tidak ada lagi jenjang, tidak ada lagi pengalaman yang akan dilewati. Kalau akhirus sanah, nah ini yang sedang kita ikuti sekarang. Ini momen di mana anak-anak berhenti pada jenjang tertentu dan nantinya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Itu akhirus sanah. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah atas izin dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekolah diberikan kepercayaan selama 3 tahun, memberikan pendampingan, memberikan bimbingan, menyampaikan pengetahuan dengan dasar agama Islam, dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak, yang semoga nanti di tahapan berikutnya apa yang sudah disampaikan oleh para guru ini menjadi bekal, menjadi bekal yang baik untuk meniti tahapan atau jenjang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, ambillah kalian bekal, karena sungguhnya bekal yang baik itu adalah takwa. Jadi anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, ya, bekal yang paling baik untuk melanjutkan atau melewati tahapan berikutnya adalah takwa, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Meninggalkan, mencampakkan yang mungkin menurut Saudara Retno itu, mencampakkan, meninggalkan dan memandangnya dengan hina. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada momen ini juga, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Agil, bukan berarti setelah menjadi alumni itu putus silaturahmi, ya. Bukan berarti kalau sudah menjadi alumni tidak lagi bertatap muka, ya, bertegur sapa, tidak demikian. Nah, bagi kami kalian atau ananda sekalian ini tetap menjadi murid kami, bagian dari keluarga besar Khairul Ummah. Jadi dimanapun kalian berada nantinya, kalian tetap mengusung nama baik, menjunjung tinggi alma mater Khairul Ummah.
Kami doakan zadakumullahu ilman nafi'an wa tuqan. Semoga Allah menambahi kalian ilmu yang bermanfaat dan juga ketakwaan. Ilmu yang bermanfaat itu biasanya senantiasa diiringi dengan ketakwaan yang nanti akan membentuk pribadi yang baik. Kalau hanya ilmu saja tanpa ada takwa di dalamnya, maka sia-sia ilmunya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu sekalian. Dari sini mungkin secara tanggung jawab kami kembalikan kembali kepada panjenengan semua. Titip pesan untuk memilihkan sekolah yang baik, memilihkan sekolah yang secara visi misi itu masih ada kaitannya atau berkesinambungan dengan khairu ummah. Jelasnya sekolah apa saja itu Ustadz? Mungkin bisa nanti menghubungi kami. Kami juga sudah membuat daftar rekomendasi. Harusnya ini sudah disampaikan sebelum acara perpisahan ini. Nanti apapun takdir Allah yang memimpin apa yang mengiringi langkah atau pilihan anak-anak, semoga Allah senantiasa menghadirkan ketakwaan di dalam aktivitas mereka. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ummahat, para aba atau para ayah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Innamal ilmu indallah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya mewakili ayahanda Pak Bambang Waluyo untuk menyampaikan sambutan beliau, karena qadarullah beliau ada urusan pada hari ini. Yang kami hormati pembina Yayasan Khairu Ummah, yang kami hormati Ketua Yayasan Khairu Ummah beserta pengurus, Ketua Komite SMP beserta pengurus, Kepala SMP Khairu Ummah beserta wakilnya, dan juga para asatidzah serta para santri siswa-siswi SMP Khairu Ummah yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah, serta anak-anakku semua, para santri SMP Khairu Ummah yang berbahagia. Selama 3 tahun lamanya putra-putri kami ditempa di sini, di Lembaga Pendidikan Islam Khairu Ummah Malang. Mereka dididik, dibimbing dan diarahkan agar memiliki akhlak yang karimah, mencintai Al-Quran, serta berwawasan keilmuan demi meraih masa depan gemilang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kami haturkan jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala pengorbanan ustadz ustadzah dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memberi keteladanan yang baik kepada putra-putri kami, sehingga begitu banyak perubahan sikap yang semakin baik dan karimah pada putra-putri kami setelah menuntut ilmu di SMP Khairu Ummah ini. Wawasan dan kecintaan mereka pada Al-Quran pun kian bertambah, dari rasa terpaksa hingga kemudian menjadi terbiasa menghafal Al-Quran. Dengan harapan habit positif ini dalam menghafal sekaligus merojaah Al-Quran akan menjadi sebuah amalan istiqomah bagi anak-anak semua. Bahkan selebihnya, anak-anak tergerak untuk mentadabburi serta mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, wawasan keilmuan dan soft skill putra-putri kami pun menjadi berbeda dengan lulusan lembaga lain. Sebab meski masih di usia jenjang SMP,
anak-anak diberi kesempatan untuk magang dan mengamalkan ilmunya di lembaga-lembaga pendidikan usia dini. Hal ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam menanamkan jiwa syiar dan pentingnya ilmu bermanfaat yang akan mengalir di sepanjang kehidupan akhirat kelak. Tidak lupa kami juga memohon keikhlasan dan keridhaan ustadz-ustadzah untuk memaafkan segala khilaf dan kesalahan putra-putra kami. Mohon doa restu yang tulus agar anak-anak selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga anak-anak dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu di jenjang berikutnya, baik yang lanjut ke pesantren, madrasah aliyah, SMA juga SMK. Kepada anak-anakku kelas 9 lulusan SMP Islam Khairul Ummah angkatan keempat tahun pelajaran 2023-2024. Pesan kami, jangan lupakan jasa ustadz-ustadzah yang telah mendidik dan membimbingmu di sini. Berterima kasihlah kepada beliau-beliau. Mohonlah selalu atas keridhaan ustadz-ustadzah semua. Ingat, setiap adab dan perilaku kalian nantinya saat sekolah di jenjang lebih tinggi akan membawa torehan catatan bahwa kalian berasal dari alumni SMP Khairul Ummah. Untuk itu, berusahalah berperilaku yang santun, tawadhu, disiplin, tanggung jawab, dan berdedikasi. Jagalah selalu nama baik alma mater alumni SMP Khairul Ummah ini. Dimanapun kalian melanjutkan sekolah, jangan lupakan hafalan Qur'anmu. Murojaahlah selalu. Berjuanglah untuk menambah juz demi juz Al-Quran yang mulia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingatlah pula dengan pesan, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi." Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian. Wahai anak-anak kelas 9, jadilah kalian warna salihan di sekolahmu yang baru. Tetapkan hati untuk menjaga akhlak yang baik, mencintai dan menghafal Al-Quran, menjaga sholat 5 waktu, serta berkompetisi secara jujur dalam meraih sebuah prestasi. Kemudian yang terakhir kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada para asatidzah yang telah mendidik putra-putri kami, yang semoga Allah membalas para asatidzah dengan surga firdausnya nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Galan Haikan Al-Ghani, putra dari Bapak Bambang Marianto dan Ibu Nurma Rohmana. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Farid Bahtiar Anwar, putra dari Bapak Anwar Minarno dan Ibu Widiarti Retnaningsih. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Muhammad
Safaras Nasyirat Nasr Ar-Rantisi, putra dari Bapak Muhammad Syairofi Ansori dan Ibu Margareta Theodora Faridasari. Capaian hafalan 4 juz. Ananda Abdurrahman Raiki El Sirazi, putra dari Bapak Rofik Yasindu dan Ibu Anggun Marista Prahera. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Ahmad Zainur Royan, putra dari Bapak Agus Windarto dan Ibu Nunung Siti Umu Zakia. Capaian hafalan 4 juz. Ananda Najmi Ahmad Munir, putra dari Bapak Muladi dan Ibu Sefrina Nur Arifah. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Caraka Aditya Putra Heru, putra dari Bapak Heru Tri Irawan dan Ibu Farida Purna Miningrum. Capaian hafalan 1 juz. Ananda Muhammad Syarofat Farikot Farak Al-Ayubi, putra dari Bapak Muhammad Syairofi Ansori dan Ibu Margareta Theodora Faridasari. Capaian hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Ihsan Firdaus, putra dari Bapak Surya Triharsa dan Ibu Fitri Wulandari. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Muhammad Zaidan Al-Ghazifillah, putra dari Bapak Bambang Waluyo dan Ibu Yuyus Robenting. Capaian hafalan 30 juz. Ananda Gibran Narendra Sukma Hafiz, putra dari Bapak Widodo Rohimahullah dan Ibu Mariati. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Adam Maulana, putra dari Bapak Doni Prihananto dan Ibu Ari Kusumawati. Capaian hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Hazel Askal Ghaisan, putra dari Bapak Dodi Priyono dan Ibu Rashida. Capaian hafalan 3 juz. Ananda Fadi Al-Yuliansyah, putra dari Bapak Fator Yulianto dan Ibu Aprita Hesika Aulila. Capaian hafalan 4 juz. Ananda Hanif Ahnaf Setiawan, putra dari Bapak Dedik Setiawan dan Ibu Juwita Kumalasari. Capaian hafalan 3 juz. Ananda Abdul Rozak Alamsyah, putra dari Bapak Zainuri dan Ibu Pariyati. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Kendra Yosef Aradana, putra dari Bapak Rohmat Awaludin dan Ibu Dewi Siswanti. Capaian hafalan 5 juz. Ananda Nada Salsabila Fatin, putri dari Bapak Muhammad Rosidi dan Ibu Indri Nur Ayu Saputri. Capaian hafalan 5 juz. Ananda Aisyah Dwi Adita, putri dari Bapak Imam Ghazali dan Ibu Diah Rahmawati. Capaian hafalan 6 juz. 1, 2, 3. Ananda Rahmadina Nur Aini,
putri dari Bapak Imam Fadori dan Ibu Helda Fibrianti. Capaian hafalan 4 juz. Ananda Suci Rahmawati, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Helma. Capaian hafalan 4 juz. Ananda Syafa Sekar Aulia, putri dari Bapak Etika Arif Tulodo dan Ibu Laili Fitria. Capaian hafalan 7 juz. Ananda Rianti Zaskia Syakib, putri dari Bapak Anwar Sokib dan Ibu Novida Damayanti. Capaian hafalan 6 juz. 1, 2, 3. Ananda Alzena Asmi Danarsari, putri dari Bapak Agung Danaryanto dan Ibu Dwi Untari. Capaian hafalan 4 juz. 1, 2, 3. Ananda Imandaru Safa Wibawa, putri dari Bapak Febi Surya Wibawa dan Ibu Mira Rahman. Capaian hafalan 3 juz. Ananda Aisyah Rahma Nabila, putri dari Bapak Sawawi dan Ibu Sarina. Capaian hafalan 5 juz. 1, 2. Ananda Salsabila Rahadatul Aish, putri dari Bapak Heru Wiono rahimahullah dan Ibu Mutakamila. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Sabita Sahda Wibisono, putri dari Bapak Nanang Sigit Wibisono dan Ibu Selvia Ulfa Wahyu. Capaian hafalan 2 juz. Ananda Hana Rahadatul Aish, putri dari Bapak Fatoni Alimuddin rahimahullah dan Ibu Windu Winarti. Capaian hafalan 3 juz. Ananda Keila Nizra Ayubi, putri dari Bapak Muhammad Sodikin rahimahullah dan Ibu Yuliana. Capaian hafalan 3 juz. Kepada Ustaz Zulkifli Siregar, SPSI, kami persilakan untuk memberikan hadiah kepada wisudawan. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kurang ke tengah, ke tengah lagi. Siap, gue lihat 1, 2, 3. Difoto dulu saya. Sama jus juga kan? Jadi 35 bersama, monggo. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dengan
Yang saya hormati Ketua Yayasan Khairul Ummah, Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan karyawan SMP Islam Khairul Ummah, wali siswa SMP Islam Khairul Ummah, dan teman-teman wisudawanku yang berbahagia. Tidak terasa kan, 3 tahun sudah kita melewati banyak petualangan. Dari yang menyenangkan, menyedihkan, mungkin juga menyeramkan. Banyak tawa, cerita, keluh kesah, persahabatan, bahkan sampai permusuhan sesaat. Kita sudah sampai kawan, sampai di ujung pada jenjang ini. Katanya setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Masa kita di sini memang sudah berakhir, tetapi bukankah kisah petualangan kita baru akan dimulai hari ini? Ayah, bunda, bukankah seperti baru kemarin kami dalam buayan kalian? Kini kami telah beranjak dewasa. Doakanlah kami agar kami senantiasa amanah dan istiqomah. Ayah, bunda, bukankah seperti baru sesaat engkau mengajarkan kami berbicara? Kini kami sudah bisa banyak mengeja makna. Doakanlah kami agar lisan ini senantiasa baik dan mulia dalam bertutur. Ayah, bunda, bukankah bertahun lalu engkau menuntun kami untuk berjalan pada pertama kalinya? Kini kami sudah mengunjungi banyak tempat, berjalan mandiri sepanjang usia. Doakanlah kami agar kemanapun kami melangkah, kami selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz dan Ustadzah, Ustadz dan Ustadzah, kata terima kasih tentu tidak cukup mewakili rasa syukur kami atas bimbingan, nasihat, dan kasih sayang yang telah diberikan oleh kalian kepada kami. Suatu waktu mungkin kami pernah malas dan kami pernah usil. Kami pernah mengecewakan kalian, tetapi kami berharap Ustadz dan Ustadzah bisa dengan tulus dan ikhlas memaafkan kesalahan kami dan mengenang hal-hal yang baik dari kami. Kami mengharapkan doa dari Ustadz dan Ustadzah agar bekal ilmu yang telah kami dapat akan tetap kami amalkan hingga akhir hayat. Terakhir, untuk kawan-kawan wisudawanku, kita sudah lulus. Kita telah berhasil bersama merajut sayap untuk terbang semakin tinggi, mencapai cita-cita yang sejak dari dulu kita gantungkan di langit. Episode dari kisah di sekolah ini telah berakhir hari ini. Mari kita isi kisah di buku kita yang baru dengan cerita yang lebih indah, menjadi tokoh yang lebih baik dari perjalanan kita yang lalu. Jika dalam lautan ada garam yang tak nampak, maka dalam diri kita ada rasa ikhlas yang tersirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian penerus harapan cita-cita orang tua kalian. Kalian adalah jawaban doa-doa mereka ketika mereka melantunkan doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kami anak yang saleh. وصفحك عن ذنبي
أجل وأوسع إلهي ذنوبي anak hebat kamu. جازت الطود واعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي Mohon doanya Ustaz ya nak ya. Royan, casnya bagus ya. Ganteng kamu nak ya. Lagi. Banyak kenangan ya. Aska, 9 tahun kita bersama Aska. Apakah hari ini kita akan berpisah Aska? Jangan tinggalkan aku Aska. Yesan. Pas ya. Ada 9. Lihat kamera. Lihat kamera. 1 2 3 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang rahmati Allah, ustaz-ustaz yang rahmati Allah, para hadirin yang rahmati Allah, putra putriku yang terbaik yang saya cintai karena Allah. Ujung acara, semoga ini bukan hari terakhir kita berjumpa. Semoga pada hari-hari selanjutnya kalian akan hadir lagi, datang lagi dengan membawa sejuta prestasi kebaikan. Itulah yang kami harapkan. Bahkan barangkali kami juga pernah berdoa berharap semoga satu saat di antara kalian yang akan menggantikan kami di sini. Kalian yang akan melanjutkan perjuangan kami di sini menjadi ustadz, ustadzah, pengajar di sekolah tercinta kalian insyaallah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan ini. Semoga Allah kabulkan niat-niat kebaikan, hajat-hajat kebaikan, terutama hajat yayasan, hajat pribadi, hajat panjenengan dan keluarga, dan hajatnya anak-anak sekalian. Semoga Allah bimbing, lurus, laraskan dalam kebaikan, ketaatan senantiasa dunia sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah yang memberikan kasih, menaburkan rasa cinta di antara kami, tumbuh suburkan rasa kasih sayang di antara kami karena iman, karena Islam, karenamu, hanya karenamu ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini sebagai sebab hidayah kebaikan, menuntun kami berada di atas ketaatan di dunia sampai berjumpa kembali di jannah-Mu nanti ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah setiap tetes tinta, setiap tetes kebaikan, setiap amal soleh yang kami ajarkan kepada putra-putri kami, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai guru, menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir, terus mengalir sampai kami wafat, sampai kami kembali kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah mereka putra-putri kami ya Allah, mereka sebagai anak-anak yang salih, salihat, mereka menjadi anak-anak yang muttaqin, mereka menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepadamu dan menjadi penyejuk hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sangat berharap kepadamu ya Allah, agar Engkau menjadikan mereka anak-anak kami sebagai syafaat kami, sebagai orang-orang yang akan menolong kami, mengangkat kami kepada derajat kemuliaan di hadapan-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah anak-anak kami di tempat yang penuh keberkahan nanti, di sekolah yang baru atau tempat belajar yang baru. Ya Allah, pertemukanlah mereka dengan guru-guru yang mungkin lebih baik daripada kami. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang lebih soleh daripada kami. Pertemukan mereka dengan kawan-kawan, teman-teman yang lebih baik dan lebih soleh lagi, agar Engkau senantiasa menanamkan dalam hati dan kalbu mereka bahwasannya ketaatan, kesolihan adalah hal yang utama, agar senantiasa terpatri dalam hati, akal dan kalbu mereka bahwa mengejar akhirat adalah jauh lebih utama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan setiap hafalan Al-Quran yang telah kami didikkan kepada mereka menjadi penerang jiwa-jiwa mereka, menjadi penuntun lisan-lisan mereka, menjadi penuntun kalbu-kalbu mereka, menjadi penuntun langkah-langkah mereka dalam menempuh masa depan yang lebih indah, lebih cerah dalam ridha-Mu, dalam ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah mereka penebar kebaikan, jadikanlah mereka muallim-muallimah, guru-guru yang akan menuntun orang lain berada di atas ketaatan. Ya Allah, cegahlah mereka dari kemaksiatan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang pemuda dengan doa yang sangat masyhur. Allahumma ighfir dzambah, Allahumma tahhir qalbah, Allahumma hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, sucikan hati-hati mereka ya Allah. Ya Allah, jagalah kehormatan-kehormatan mereka ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami ini lemah. Sebagai orang tua sering alpa, sering alalai, sering alfa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami sebagai guru juga demikian. Ya Allah, Engkaulah yang menjaga mereka. Jadikanlah rasa takut kepadamu sebagai perisai mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan rasa takwa dan senantiasa merasa diawasi oleh-Mu sebagai pembimbing mereka. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari segala dosa, jauhkanlah mereka dari segala maksiat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kepada mereka rizki yang penuh keberkahan. Allahumma rzuqhum rizqan wasi'an halalan tayyiban. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Kami berdoa, meminta, berharap hanya kepadamu. Alaina tawakkalna, alaika tawakkalna ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami tidak pernah tahu kapan kami akan berpisah dengan mereka. Kami hanya berminta, memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau senantiasa menjadikan anak-anak kami ini sebagai anak-anak yang berada di atas ketaatan, agar kami tidak Engkau hisab dengan hisab yang berat di yaumil akhir. Kami takut jikalau nanti ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berdiri di hadapan-Mu ya Allah, dan Kau bertanya kepada kami ya Allah, wahai Agil, apakah Engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik? Wahai orang tua, apakah Engkau telah melaksanakan amanahmu dengan baik? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wahai anakku, kami bermohon meminta kepadamu, kepada Allah, untukmu ya, untukmu wahai anakku, agar engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti di yaumil akhir dapat berjumpa bersua kembali dalam naungan ridhanya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan anak-anak kami, putra-putra kami, putri-putri kami, keluarga kami di jannah-Mu ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannah ma'a azwajina wa auladina wa banaina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم